Musta mga boss? Mukhang mapaldo tayo ngayon, no? Dali ka agad ang Burberrys. Iyan, no? Ay, hindi pala Burberrys na rin. Yun talaga. Ito naman, pagtalo na naman tayo. Parang maganda to. Smile mo nga, smile. Parang LV yan, ah. LV talaga yan. Tingnan lang natin. Ayan, tingnan natin. Yun, no? LV yan. Yun, no? Tingnan, butunis pa lang. May logo na. Automatic. Kunin natin yan. Paldo yan. Yun, oh. Isa pa. Ito pa. Parang matindi nito. Ay, LV pa rin yan. LV pa nga. Malupit talaga, oh. Yan natin yung bulsa. Ayun, may logo pa. Malupit. Kunin ulit natin yan. Kunin na rin natin yan. Ito naman, Gucci yan. Gucci yan. Logo pa lang, oh. Gamba yan, oh. Yan, bulsa. Ayun, oh. Meron pa rin, oh. May logo pa rin, oh. Kunin natin yan. Ito, LV na naman. LV. Ayun, sa halagang 75 pesos lang po yan. Kaso may mansa. Ayun, no? Grabe ka-forma, oh. Yun. Kunin din natin yan. PSG natin yan. Ito, Gucci naman. Ay, di pala. Gucci pala. Yan, no? Ang ka-forma naman. Sa t-shirt po, tig 70 lang yan. 70. Dito naman tayo sa isa. Yan. Gucci pa rin yan. Basta may gagamba, Gucci yan, oh. Yan, sapatos naman, sapatos. Dito tayo, kakapalit tayo sapatos. New Balance yan. Ay, hindi pala, New Balance. Lupit, oh, logo pa lang, oh. Isan tayo dun, ah. Sunod naman. Bakang Dior to, makakapalo yata tayo, Dior to. Ay, Dior pala. Dior pala, panalo na sa ano, oh, ito naman. New Balance yan. New Balance. Basta ganyang... Ay! New Balme. Ang lupit talaga ng mga sapatos dito. Matindi. Ito naman. Gucci yan. Gucci yan. Paldo. Ito talaga paldo. Totoong paldo tayo dyan. Yan natin ang spike. Ay, ano. Walang gas-gas, oh. Okay yan. Okay. Paldogs. Ay, okay yan. Paldogs.